asuklai tini okonlai kok salai ke tamni tu Belai hambai sini media rokno ini 8 tarik Jun 2025 ini jeng MDC hostel kumulonggo kaisa asok lekha kok sapmu panda khaleka oro phaimanjak lekha sini DLC hapangni honorable chairman Banamong Jagdish Deborma 13 manjak lekha 11 mandaini honorable MLA Banamong Swapna Deborma tai bor sok lekha sini amsainino honorable MDC Banamong Ganesh Deborma tai bor paisok lekha YTF district committee ni president tai bor sok bajak sini kasam honorable again EM kasam sini Banamong Chandrodoy Rupini tai botong ex EM Banamong Romani Deborma tai joto tong mandani block president kom haikena chungtini koksab lekha tini koksab le mungka chini obono fainai bharat tarigo jeng jidania sub division ni bisingo jidania sub SDM ni yago sung kaisa mass rally kam deputation tai memorandum submit khaijaknai SDM ni through tei manani mukhyamantri ni thani je monok saimano chini buskani je kaisa burning issue illegal migrants rokno identify khai बरन डिटेक्ट खाई पोस्ट बैक खाने नि बगै जे थांनाय 19 तारिख मेओ जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने होते जे डिक्लेयर खाइजाका जे नोटिफिकेशन जाखा जे अ नोटिफिकेशन नो इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन खाई गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबनो दाकी सामुं मा खाइनाय अबचिनी जे बसकांनि भारत तारिखो जों जिरानिया आईएस ग्राउंड नि जिमिन जों SDM जों थाङै हिमुइ थानाय दले पाले खाय अरचिनि जरानिया सब डिविजन नि बिसंग मेजर पार्ट दङ जे मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सी तै ताकाजला कन्स्टिट्युएन्सी बेलबारि ब्लक नि अंडर ताइ चिनि जिरानिया ब्लक दङ आरडी ब्लक खयरपुर आरडी ब्लक दङ गुसंग म मिलुइनो नेर अबाउट 5000 से अबव जों बरक दै जों गेदारिं खाय जों मास रैली खाय जों जे गवर्नमेन्ट अबनो जों सानामो संग दाकी अ इलीगल माइग्रेंट्स रखनो चिन्नि तो खाय दाकी मा खाइनाबो चिन त्रिपुरा मथा चिनि अ जिरानि सब डिविजन जों जाफार जानाय कोइटानि सिमि सेंदाना जों 11 11 सिमि जों शुरू खाइनाय 11 टु 1 टानि बिसिंगो जों चिन मामनो सबमिट खाइ रेली खाइजाखै नरक साइमानो जे अ इलीगल इमाइग्रेंट्स जे इशू अब बेलाय कमो तिनिनि कोके एक्चुअली अब टाबनि इशू या फ्रॉम द बिगिनिंग जे समयनो गुतनो साइमानो त्रिपुरा राज्यो 1967 68 जे फरोचिनि TUGS তে TSF রকনি আন্দোলন এবং TUGS বাই TSF নি কাইছেন আফরো ডিমান্ড মেজর ডিমান্ড যে বিদেশি বিতরণ বিদেশি বিতরণ তিনি जों 2025 অ ফাইব जों दाबो खाइमातो केउ बरक चिनि त्रिपुरा मथानो रेस खाया केउ अमते ब्लेम खाय आं सानामो संगो थांनाय 2019 नि 8 तारिख जनवरी ओ CAB नो ओ जे इलीगल माइग्रेंट्स नो प्रोटेस्ट खाइनो ओ गाना मादक गामिओ जे बुली मनि कारण एवं जे आं बारबार मासाव जे CAB नो प्रोटेस्ट खाइनो चिनि बुबाग्रे नेतृत्वे त्रिपुरा राज्य बिराट आकारे जों आंदोलन खामिया गलो सारा नॉर्थ ईस्ट आंदोलन खामिया गलो जे फ्रो 2019 31 तारिख 19 डिसेम्बर जे फ्रो फाइनल ड्राफ्ट जे CAB नि आफ्रो किन्तु चिना आंदोलन बनो जे 6 शेड्यूल नो एग्जाम्पशन खाइमारिका जे टिटी एडिशन अंदर कोनो CAB नो लागू खाइमांगलाक CAA रो कोनो चालू खाइमांगलाक नै अबचिनि गाइसा ग्रेट अचिभमेन्ट केउ बरक साइमानो आं से खायो अब नै आं सानामो जों आमति बरक न तिनि जदि बनो जदि ब काइसा कक सिमाबाय जदि होम मिनिस्टर जदि अबनो इम्प्लिमेंटेशन खायो गंकै आई एम वेरी थैंकफुल आं बर बेले थैंकफुल खायो एवं आं बर ताखे रिक्वेस्ट खाइना मुसुंगो तिनि चिनि ब जदि काइसा चिटि सिमाबाय जदि गंकै तिति एदिखौ डाइरेक्ट फंडिंग बगि सैतो आं आसा जों बिसिन लासिना नांगला बुंदाखि मान थाने मनेखै आचिनि तिति एदिसिओ गोबां माताबो समस्या दं स्कुल एजुकेशन कलाप्स दं सैतो आं आसा दाखि मानि थाङो कारण जों साइमानो चिन त्रिपुरा मथा जों डिसिप्लिन टिचिं पार्टी रुल खायो चिन बुबाग्रा तामसा पार्टी लेभेल तामसा जों अब नायनो चिन कर्मसूचि चिन आन्दोलन सूचि जों निर्धारण खायो आदिन खन रेली खाइदा जमा दैनै सब दक मानसा फैनि जों चिनि 11 टा समय चिन रेली चंगनाय चिनि आईएस ग्राउंड जों गेदारिं खाइनो अरनो हयते जों रेली खाइ मास रेली अबनो सब मास रेली खाइ जों SDM नि जों मेम्बर सबमिट खाइनो अर चिनि चेयरमैन दंनाय चिन जतो MLA रो दंनाय MDC रो दंनाय जेटा जिरानिया सब डिविजन नि बिसिङो जे कन्स्टिट्युएन्सी खालामनि चिनि जतो सिनियर लिडार दंनाय जों अब
chini protest obono tongnai jeng daki dakti implementation ma khaine ei rajyo je illegal migrant no chungor toni ma hambai sini MLA saka busjang 12 tarik jirania sub division na jeng kaisa illegal migrant heke phatarni phainai ekothai kok bai sana ke phatarni phainai debrama phanangthang wansana phanangthang riang phanangthang jamatia phanangthang sakma phanangthang je phatarni phainai borokno chinin to khlaye Bangladesh Uzbek sini diban boroni phai Bangla ni phai Kashmir ni phai chung saimia je phai ma jagan bono a jagan bini totally bini thik moto bini document nawe bono back khai rahade bono o area ni ba Tripura ni ba India ni bichang bono nore rahade chini diban obna tai chungluka Tripura ni je mukhyamantri tawa ngo tokon chamo Tripura ni mukhyamantri ni chungluka je tabuk sak jara hatarni phainai ni bagai heke illegal migrant heke chini Rohingya ni samane abaron bagai botabu kok khajapon saya kok khajapon saya ching deba ko saimano nugo tamni ga mukhyamantri je puise sanamo chogo mukhyamantri jodi na Bangladesia nongo India ni borok hangkai India nang suju support khai to hangkai nang to India na support khai to hangkai hatarni phainai ni to kasuna dorkar to mani tangai kasu jagya oboni bagai daito berjak seng tabuk Tripura mothani MLA MDC borok ni sibida o Tripura tongmani borok da Tripura ni mali ke wansa bungni mano Tripura sabu bungni mano je ras amalo tongnai bono Tripura ni mali ne blena tamungai bongni bagai seng sanai man kan tamni goi khana wanjira man tamni goi khana kan proshno obose nang judi nang bo India ni basi judi India ni nang nagorik tong hangka India ni judi borok mangka je phatan phani bono bagai ba tangi Tripura mothani heke chung Tripura se sima andolon khai tongna klai ba wansa toksa jes jatphang na Tripura tara thorok sapna bobo phatani phani no biridi khani kasunan bagai borok no phan manani nango oboni bagai chung lokha sengtau kabang ma nong media ni bisik lokha kabang ma channel te Tripura sara koi Nagaland to Manipur to ba bora to ba Tripura to le phun kha komen hamia ko ma khe ri to so o area wa khumulung area wa has chung khayo khumulung chung khayo khumulung chung je khaimani has je dina Narendra Modi saklaimani abani 2 din pare khane jaga jaga wa khumulung chung rally khayo phiaba kaisa program khaingani bini pisno onek kisu chini nango aban bagai chung continue khai dongya program boni bagai sengwan chaka bus kang 12 tarik sengora SDM na sengora kangke June ni 12 tarik se direct chung ora mukhyamantri ni uddeshyo se kaisa memorandum sinai SDM ni madhyame DM te mukhyamantri na sengrai abani bagai ne chung semen kabang man nam se lukha baksa hano MLA rok মন্ত্রী রক EM রক CM রক MDC রক তারা আবার বলে কক্তি চাই হিন্দু দাবা যে কোনো আন্দোলন খাইনে ও আং মানে ও ওয়াক চাইয়া যেসা কখন ফোনছো যেসা ফোনছো আসলে নং যদি নং সাইজং সারাতে পারো কামাতে নিনি সাথেনে নং মুখ্যমন্ত্রী হাই ছয় দিন কখন চলে খামলা কেবল মাইনা বনে বাগাই রাষ্ট্র কাছে রুল দङ যেহেতু চিনি হাই লেভেল যে ডিসিশন ফাयो ও ডিসিশন মোতাবেক जों सामन खायो मोताबेक जे डिसिजन दजाखा आबो तै जों सामन खाने बनि बागैनो जों साना नायमोन अबसे मन्त्रि खरनाय खायसे खाय मन्त्रि पोल तै जे हाफ तै चिनि एमएलए रक EM रक CM रक MDC रक जार एरिया जतन खालायो खियाबा कम बेस खालायो खालाया नुकना नं मिडिया बिसोर नुकना हे आ जागा तो के खालायने रक आं खायनि चिन्ता सायामने खालायनाय दं सालायन दं अबनि बागै आं अकनन सानबो दङ बांग्लादेश न बेक खायने एबा बांग्लादेश नि फाइनाल कासुनायनि बागै आं सावा
nini saisung bai ni nung juri nini signature bai juri choli ka nung signature kana pasu Amit Shah pun dekha Pradhan Mantri pun Narendra Modi pun dekha sini orang Tripura Mukhyamantri pun dekha jesman nung pasu ka bunyana nang le nung saisung pas khino le saisung kan dena sambal de aban bagina so jes sapna khainan thaka ka chini dol nanga rajniti ke saisung ya dol bai je dol tongna je dol bai hamra dol tin tong manai অবশ্যই রাজনীতি রাজনীতিকে যখন দল হয়েছে জনসাধারণ হয়েছে সে রাজনীতি জনসাধারণ যে তুই মাননাই কক সাইমানাই সাউ থাঙে বন বনে বনে जों সাইমানো जों অজাগাও মন্ত্রী মামানি বিচিং সন্তুষ্ট হয়ে जों সাইমানো যত মন্ত্রী মামানি যারা যে মন্ত্রী মানাই রাও তোরা সন্তুষ্ট হয়ে আমলে ফুল দামান হাফ দামান সাইমিয়া जों লুকা ভিলেজ কমিটিनि বাগै রোমান হরপनि বাগै जों Tripura Motham खायनोब्ला साबो खाय दङ कन्टिनिउ खाय दङ रमान हरपनि बागै हाय गजन भिलेज कमिटि इलेक्शन दं बारिनि नि बागै हाय गजन ति ताम एडिसो गजिने दुइटा उपनिर्वाचन उनजागिया तामो जों खालायमेनिया कक सिखनारि मिया सरकारा दंगैदा थानजगे दंगै केहास मान महाराष्ट्र आलतिका दिल्ली बेको जों महाराज आगि बनं निते निसिन सामानि खानाय दं महाराज Sukting mana, jodoh mana, Tripura BJP biar, kendra BJP itu, orang Maharashtra macam mana itu. Awalnya bagaimana tidak sama macam itu. Kendra, rena ni hanya diklar aja kita, tapi Tripura ni, je, hatar ni banyak bani bang cador tu merah, kungkolok ni dol tu merah, ria, soy reka, agreement kaya, musa pun ria. Awalnya bagaimana macam sana macam itu, jasa pun kaya MLA, MDC, GDC, CM, job to kalau itu pun cuma ria. Awalnya bagaimana